Yeah, akwaba. Me Josu Buru na hoye. Me hoye de Olivia so eh. Ano pa mi entiemu. Eda se ye obi biara wo hwe yen na wo tie yen e wo kasafidie yi so. Me gidi ye se wo hoye. Yen so ye hoye pa. Ojontofo ne se ye ni da Awurade aye momma ne nye na munni ahursie e wo mu. Ti asase nyina mummu se ma Awurade na mumfa nigye ensom Awurade. Enipa nni anigye saa. Enipa nni anigye saa kora. Ne nyina kyerɛ sɛ wapom dene. Eno pem wapom dene ho asɛm nhia. Yenti ene yaba. Yaba se wapom dene. Yaba se wapom dene. Wapom dene no de. Enyi obi na ya ma wo. Eye wan kasa. Nti brofo kasem ye say your health is your own responsibility. That's right. Eye asudi eda wa wo so. Ende enyi obi na ya ma wo ma me wo na wo papa ntime ya ma wo. If it's a wood aduane e wa na atete wanu mu. Na afei de woto abama no nyo na ebehwe ama wo. Wasoro sofo ntime hwe ma wo. Kremo imam nyo no na ebehwe wapom dire ho ma wo. Wo hwe ne de na wo so hwe wo de. Nti mo ani nko de ho. Ye nti ne de future life aba. Eye daache wonkwa na sese obo ho ban. Eye wa na wo nya sa de obeda nuro no so sa. Wo beda nuro no so sa menka se nuro ne wo. Enuro ye na susunum nuro no na fa bi ye aduane. Nnuane a obedie no ene beboa na aduane na beboa wo eye wo future eye wo life. Daache wonkwa ye nkomase ade ya so ye no eye Futurelife alignment interchange soro a wo do ni ya kire man go down wo kwa na ofro interchange ni pa wo ko man go down no chekwa no mienu mfimfini wa nsabonkom so Futurelife for ewo ho ya to apeten a chesa asante achim ye wo agogo ye wo konongo ye wo afigas wa na wo bo eban no enyi obi na ebo nya sa de obo da nuro no so sa wo be da nuro no so sa menka se nuro ne wo enuro ye na susunum nuro no na fa bi ye aduane nnuane a obedie no na beboa na aduane na beboa wo eye wo future eye wo life daache wonkwa ye nkomase ade ya so ye no eye Futurelife alignment interchange soro a wo do ni ya kire man go down no wo kwa na ofro interchange ni pa wo ko man go down no chekwa no mienu mfimfini wa nsabonkom so Futurelife for ewo ho ya to apeten a chesa asante achim ye wo agogo ye wo konongo ye wo afigase ye wo mampon ye wo adwoso ye wo sunwane University inside ho ye wo 3-in-1 mother care e wo bunu tachiman wo ko akire nsuazo a ye wo ho obo ase takwa ehinifa freyen takrade Cape Coast baby a ye pese onya bie na yare ya wo hia se odidie enu nti fruit rim kosi una ase ambassador wo head ye won so be chire mo awurade nhyira mo nyina Olivia your Futurelife for wo hia ye nti na da bia betena ha no nipadua no hia de bi efe no balance diet balance diet nipadua no hia enti se unya balance diet na empire ma yare ntina wo mu fi se nipadua no akwa no dɔɔso akwa ti se car engine enti se oil nima anase petrol nima enya de betimi move sa na nipadua no hia enti se unya balance diet na akwa bie wo nipadua no bie siesie no enti na ye kan for Futurelife amount is a Futurelife a natural food supplement from A to zinc bibia wo ma esiesie nipadua no na se wo techema wo bibi ma na ema yare edi enya no ene wo hwe pressure ne diabetes a abekan abrabo ho tetene na nte sa ni nyina ye nuane na da tete yedi no ene ye free tete nuane no ho ene ya ba abafu nuane no ho ya ba ohene na duane no ho ene edi enya eti yare abe japade be ma me de diabetes ne ku no me papa de pressure ne ku no ntu su benya bi wo benya bi free se duane na odi na no abi na odi eti na ye ka cho se se waduane ko Futurelife etu tie di na a Futurelife wo daache na abo ho ban dia ye obi nne no echina ebi betimayo dia ye obi nne no echina ebi betimayo eti ntra o ma Futurelife free wo pono so Futurelife e mani free wo pono so efi se free wo pono so a yare ba betina wo ni padua no fi se siesie wakwa ade free trinyu so ekosu na ase wo liver wo kidneys wo heart bibia ese ye adwuma se desien si Futurelife ko mu a proper film bia free wo ni padua no eti na da bia kan for Futurelife ma wo se the Futurelife egumu ahodo nkole ko school na wo he Futurelife zero na eboa ma so ma me wo diabetes na wo kana wafa na so sha sie di anya dia obenya bi ye de ne enkyerese tena ho yare ansa na wadi wudi ni na yare bie ne webetima tena ni padua no ti na Futurelife da bia bo ho daro na dia ba ko ameka ho asem ne repair food no ene repair food no ye gregro na je yakoto ya poso no se wu nyina na esa se sapa na dompene so
na etwitwi na ɛsɛe animu no ti sɛe animu no pa wobɛhu sɛ na ayɛ flat pa tokuro dem wetima nya bone cancer nti na hu obi a wose wɔhwɛ asi nkyɛn na obi wa ne nsa yɛ titiriti o mazel ni na yɛ den na so ntiri bi wɔ nankokom na afa ato aso sa na so sisi afa bibia ntimi nkɔ nka sɛ na wɔkyi kasa ne na ebiebie eti yɛ ade a edi ni panya ɛti nkrofo emfie nkwa so enura obi bae hɔ na utimi sɛ ne nan no em sɛ ato ayefa ne ato ayefa ne nan na senefa na wobɛgye di sɛ wadi repair food pa enura me hu no na mani agye afa asɛ wɔka kyerɛ me sɛ maade die ɛyɛ very good ɛsɛ obi adi bi eti antena ma na nsansa na saade na ba ni nyina yɛ collagen for the joints fi sɛ collagen no yakopɔn de agu emu te sɛ cylinder de gas eti sɛ wudi a empene ma yare antena mo enuan na yɛ ni ne yie no ɛna me yɛ yare no ti ɛsɛ so obi amra ya hye hɔ ekus pharmacy ajama for ne temafo mon konkoto bi fi sɛ mo fracture dodo yɛ de bi akɔ last week no they say ɛsɛ ɛkɔ so hɔ pa nti obi wan kontema ɛbɛsa yɛ wonuane ahodo na life tonic ne de lips mako 28 na yɛ yare yɛ hanipa ɛna prostate so hand for be me bi o prostate na de na ɛkɔ so ama obi anya cancer wo mu anaso anya enlargement o se mejonso ema mejonto ntentem me da mentimi na infection na ɛkɔ so saa ne man yɛ green tea ahodo hɔ a oba green tea anya ba ko pe o green tea ya ahodo efi utisukotu na azo ahodo efi utisukotu na azo green tea bo hɔ eboa so liver problem wo kidney problem bibia ha obi abra so yɛ hɔ yɛ de udaache ene ebo ho ban ma yɛ mpɛ sɛ ɔbɛyare wɔbɛyɛ burden ama family no besese obi amro obi onante kakra no wabrɛ na si pagya wo se metena ka ma ni nyina ya ade a woni padua ne nyoma bi nkoye wom tu ba ne sese wadua ne die pɛ when sese prince of friend mo amukodwom mo tru mi ka kodwom mo tete offices mo te air condition eti sɛ wudi a empene ma yare antena mo enuan na yɛ ni ne yie no ɛna me yɛ yare no ti sese obi amra ya hye hɔ ekus pharmacy ajama for ne temafo mon konkoto bi fi sɛ mo fracture dodo yɛ de bi akɔ last week no they say ɛsɛ ɛkɔ so hɔ pa nti obi wan kontema ɛbɛsa yɛ wonuane ahodo na life tonic ne de lips mako 28 na yɛ yare yɛ hanipa ɛna prostate so hand for be me bi o prostate na de na ɛkɔ so ama obi anya cancer wo mu anaso anya enlargement o se mejonso ema mejonto ntentem me da mentimi na infection na ɛkɔ so saa ne man yɛ green tea ahodo hɔ a oba green tea anya ba ko pe o green tea ya ahodo efi utisukotu na azo green tea bo hɔ eboa so liver problem wo kidney problem bibia ha obi abra so yɛ hɔ yɛ de udaache ene ebo ho ban ma yɛ mpɛ sɛ ɔbɛyare wɔbɛyɛ burden ama family no besese obi amro obi onante kakra no wabrɛ na si pagya wo se metena ka ma ni nyina yɛ ade a woni padua ne nyoma bi nkoye wom tu ba ne sese wadua ne die pɛ when sese anyoma ne nyina akɔ the main office so for alignment and the exercise so okay exercise serious pa ho wa ukotodwe usisi yo ya wachika se bie untimi mpagya wonsa ni nyina symptoms of stroke when so anxiety treat na wo na epem ho wo se be da na metwe mu ana se menya mazepu ni nyina no future life repair food and relax muscles no eti esa wo ba na ne ebedi nkomo me se ayi anka wo beko bra so so for alignment the main office no ti e kai numbers ni biem 0246 01 another 01 50 0246 01 another 01 50 because 0242 87 80 90 0242 87 80 90 future life ya duane wudi a women ne pam yare from kola ne ko school no ebien kola adwene mo bia amra ya se ho ye no bedi nkomo de how bia na ekiro nuane a obegya edi edi nyankopon agya mu nyina ya da say future life aso ye ko na bibia enkoso kama empama